जय भीम नमो बुद्धाय। एक बार जड़ी बूटी औषधि खाओ और रोग से मुक्त हो जाओ। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाखाना भद्रावती और मुंबई कालमबोली साईनगर में। मैं कैंसर, किडनी, सिकल सेल और घुटने कमर और मूलव्याध और स्त्री गुप्त रोग ये परफेक्ट 100% रोग को ठीक करता हूँ। ये जो भगवान गौतम बुद्ध की जड़ी बूटी है ये परफेक्ट इलाज नष्ट, कोई भी रोग हो नष्ट करती। मैंने अभी जो कैंसर के 15% ठीक किए, परफेक्ट में किए। अभी मेरे तरफ खुंटे साहब आए थे, इनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था और इनका प्रोस्टेट कैंसर मैंने ठीक किया। ये पहले दवाखाना गए, इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिए और भी ट्रीटमेंट किए, एडमिट थे दूसरे दवाखाने में, वहाँ पे इनको कुछ भी आराम नहीं हुआ। जब मेरे दवाखाने लेके आए तो मैंने इनका ट्रीटमेंट किया तो इनको अभी आराम हो गया और इनका जो प्रोस्टेट कैंसर वो ठीक हुआ और इनकी यूरिन वगैरह साफ आ रही है और अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं देशवासियों की 140 करोड़ जो जनता है उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ कि आपका पैसा भी जाता है लाखों से और ज्ञान भी नहीं बचती, इसलिए मेरे दवाखाने में आइए और आप कम पैसे में अच्छा इलाज कीजिए और जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद पाइए। अब इनसे आप पूछ सकते, ये पेशंट खाना। हाँ, मी बाळाराव खुंटे, हे माझे वडील आहेत, त्यांना ऐकायला येत नाही। त्यांच्याबद्दल थोडं सांगतो। त्यांना ना 4 महिन्यापूर्वी प्रोस्टेट कॅन्सर झाला होता। प्रोस्टेट कॅन्सर झाल्यानंतर आम्ही दवाखान्यात त्यांना ॲडमिट केलं। दवाखान्यात ॲडमिट केल्यानंतर त्यांना जास्त वय असल्यामुळे त्यांचं ऑपरेशन डॉक्टर करू शकत नव्हते, म्हणून त्यांना आम्ही गावावरून मुंबईला आणले। मुंबईला पण आम्ही दवाखान्यात दाखवले। मुंबईला दाखवल्यानंतर डॉक्टरनं त्यांना 2.25 लाख रुपये खर्च सांगितला होता। आम्ही डॉक्टर रंगारी चंद्रपूरवरून त्यांची औषधं मागवली आणि त्या अनुषंगाने त्यांना 2 महिन्यामध्ये त्यांना जी पिशवी लागली होती ती पिशवी निघाली। त्यांना गॅरंटी दिली होती एक 8 दिवसात माझ्या दवा खाल्ल्यानंतर त्यांना आराम पडेल। त्याप्रमाणे आम्ही 8 दिवसामध्ये त्यांना सांगितल्याप्रमाणे सांगितल्या वेळेला त्यांचे पत्रिका असतील ते सगळे पाळले आणि आमची 9व्या दिवशी त्यांच्या प्रोस्टेटला ती पिशवी लावली होती, ती पिशवी निघाली। आता ते व्यवस्थित आहेत, एकदम ठीकठाक आहेत, सगळे काम करू शकतात, चालू शकतात, बोलू शकतात। फक्त त्यांना ऐकण्याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते त्यांच्या वतीने मी बोलत होतो। ओके।